are here tonight at the 4th Strip, Burger Avenue. I am going to try the 1 pound. 1 pound burger. No lefting first. And you have to swallow everything on the burger po bago po mag-bring yung timer. So 5 minutes po nakaset na siya. Okay. Tapos pagka-start, Kailangan po, pagka ganito, nag-start na po yung timer. So Okay. hindi po counted natin na winner kapag may laman sa sisig. Tapos okay? teka lang po. Bubuksan ko siya. Relax po sir, kaya mo yan. Kaya ko to. Kaya mo yan. Woohoo! Go, Judge! Okay? Timer starts now. Init. Mainit. Go! Mainit siya. Kagat! Pero uminom ba? Pwede po, pwede po. Go! Konti na lang, oh. Mainit eh. Para mamig. Yan. Hipan natin. Ate, hipan mo. Oo, kita mo. Oh. Woohoo! Wala, kaya mo na. Ubus mo na yan. Wala na, hindi na mainit. Kumain pa yan, sir, ah. O, nag-dinner pa siya. Nag-merienda pa siya 5 minutes bago mag-dinner. May pa ng dessert. Here goes. Init! Go! Yan, sir. Tapos mo na, oh. Tapos na, tapos. Go, go! Inom muna. Lunok! Hindi ko malunok. Pain mo na, sir. Kapit. Huwag ka na magsalita. Nguya! Masarap. Masarap. Okay, mabuti. Nguya. Lunok. Lunok na yan. Basain natin para hindi na mainit. Kailangan ba na lunok niya lahat? Kailangan lunok lahat. Okay, go, go. Oh, konti na lang. Lunok na. Mama, mama. John! Kaya ako madilaan to? Dali. 1 minute. Dali. Inuhuli ka doon.
Kaya. Dali. Lunukin mo, lunok. Dali na. Hoy, konti na lang. Subo mo na yan. Subo. Kaya nga ang lunok eh. Kaya nag-7 ko. Bubo ko. Oo. Huwag pa pala. Ako na. Bubo ko na. Thank you for joining po. Bubo pa pala. Teka lang. But you know what? There's no reason not to be happy. Even though I wasn't able to finish that 1 pounder, I have this.